Kung mag-stop na po sa kuan, pero pangan ako +5 ha, +5 sa ato ang prelim exam po. Ibutang ako kuan diri +5 Mr. Mosor Nortalik. Okay? So sa BJMP class, technical class, there are 2 mandates class, the safekeeping and development. However, sa pag-abot na po class sa Bucor class, na po sila gitawag na to class nga 2 mandates. Okay? So under Republic Act 10175, also known as the Bureau of Corrections Act of 2013, i-define the class what are the 2 mandates of the Bucor: the safekeeping and the reformation. Okay? So safekeeping or the custodial component of the Bucor refers to the act that ensures the public that national inmates are provided with their basic needs. Completely incapacitated, okay? Dapat dili makagawas-gawas ang mga convicted person or inmates nga naa diri sulod sa Bucor, okay? From further committing criminal acts and have been totally cut off from their criminal networks while serving sentence inside the premises of the National Penitentiary. Okay? So, safekeeping class, tanan nga mga ma-convicted class na aragid na sulod sa prisuhan unless na ay mga instances like wake sa ilang family or na ay mga sample kas mga importante juga nga lakaw. For example, talon dili na makaya sa ilang infirmary or hospital sulod sa prisuhan or sa Bucor, talon yun sa mga dagko nga hospital. So that's the time nga posible makagawas ang usa ka convicted person. Okay? Next, reformation. As we all know, class, that in Bucor, the length of service or sentence no more than 3 years. No, dagko ni sila nga mga sentensya, class. So, aside sa safekeeping class, sa number of years nga imong i-stay dira sulod sa Bucor, so naa ni mo sulod class kaning reformation. Diri po nimo sulod class kanang topic natong therapeutic modality or therapeutic community. Okay? So in reformation or rehabilitation component of the Bucor refers to the act which ensures the public that released national inmates are no longer harmful to the community by becoming reformed individuals prepared to live a normal and productive life upon reintegration to the mainstream society. So sa Bucor class, they will situate class that those convicted inmates upon release, okay, ang community maka-assure na kana nga mga klase nga mga tao is na-reform na sila. Meaning to say, nagbago na and equipped na sila class sa mga knowledge or skills para puhon-puhon makagawa sila sa prison, kabalo na sila mubuwi sa ilang kagalingon. Okay? So sa imbato na class, na diri class kani. Sila ipangbuhaton nga mga activities while they serve their sentence inside the Bucor. Okay? So the mandates of the Bureau of Corrections, the Bucor shall be in charge with the safekeeping and instituting reformation programs to the national inmates system to more than 3 years. Number 1, or letter A, safekeeping of national inmates includes decent provision of quarters, food, water, and clothing in compliance with established United Nations standards. The security of the inmates shall be undertaken by the custodial forces. Okay? Take note ka sa custodial forces. Mao na sila nga mga in charge or ang in charge class kaning sa gitawag na to class nga mandate or the first mandate which is the safekeeping. Okay? The custodial force consisting of correction officers with the ranking system and salary grades similar to its counterpart in the BJMP. Next, reformation of national inmates. The reformation program which will be instituted by the Bucor for the inmates shall be the following. So while they are serving their sentence class, mao ni ang mga programs class or activities nga ilang buhaton. Okay? Moral and spiritual programs, sa class sulod sa prisuhan na ay mga pastors o sa tawag ganing sa Muslim mo ang ilang kwan kay imam man siguro ng pari. Ustad siguro sir. Ustad. So yes, ustad, yes. Ustad like sa headquarters class during Monday flag raising namo class na ay
mag-share dato nga mga pastors o napoy ustads mag-share about sa Quran. Okay? Next, education and training programs. Okay, mag-eskwela ka, na ay mga skills training dato. I believe kanang magamit niyo po paggawas niyo sa phase 1. Work and livelihood program. Panit class kanang magkuan lagi kaning for example sa iwahig pinagpulo ni tudluan ka sa pagtanom para pohon pagkuan ka kabulak ka sa pagtanom. Sports and recreational program. Dra class at class sa BGMP. Isiligan class na sila pa kanang sa nakita sa una. Na sila basketballan, ay billiard, ayon gahapon na po estudyante sa section A man siguro to. Ana siya nga wala na daw tong billiard sa BGMP. So, kung makita mo sa mga phase 1 class, no, ang pinaka-common nilang sports activity kasi isang basketball. Okay, daghan man siya good team game man gud ana gud. So, recreation program, ang uban pa ni class nakita na ko class sa mga dokumentary bitaw kanang painting kay kita mo gud nila gud nga enjoy siya the part sa inmate will deserve their sentence and at the same time income generating pud sa class na ay mga tawo nga mo kompra para ibaligya sa gawas so maka-income sila kwarta. Next, health and welfare program, behavior modification program to include therapeutic community. So, kani siya tanan class, it will affect your kung sa class panglantaw nung sa imong kinabuhi. Okay, before ka ni sulod sa phase 1 nga kuan ka class criminal kuan ka evil minded ka, wala kay laing choice to earn a living kung dili mo commit lag mga crimes. So, after nimo masulod diri nakagawas ka, uy naa pa day ko ilain gyud yung mga skills nga wala na ko na-discover sa kong kagalingon. Okay? So, pohon, pag makagawas ka, sulod sa Bucor, naa na dayon kay mga pamahagi o mga trainings na dayon or skills nga natunan nimo, magamit na nimo paggawas na sa phase 1. Okay? So, before ko mo-continue class, speaking sa custodial forces ba, ano ba sa estudyante directors na alok sa ko-off sa imong speaker ni si Tenor kaya namatay estudyante diri nga edad na 30 class na estudyante diri edad na 30 up Wala siguro, sir. wala, okay. So sa Bucor class pilagi ang edad class kung pwede ta maka-apply sa Bucor 30? How about sa lain nga mga estudyante? 35. 30 ang 35. Next sunset class. Okay, sa Bucor class, ang ilahang age limit class for you to apply is 40. Okay? So, basin pohon. No, di lang po ta magkuhan mag-train nga nanang may tabo. Basig dugay ta makapasar sa board exam, dugay ta makagraduate, maabot ng time ba nga mag-30 na ta sir. Di na ko maka-apply PNP sir, yes, dili na kay nga naman. Ano may kanang gitawag nila nga age limit unless na makakuha ka tong age waiver. Pero mato pa na dugay mo na to lisod paon po ba. So sa Bucor class, pwede pa ka mo-apply kung malag nilapat ka 30. Kaya ilang limit nga edad para ma-apply ka is 40. Okay, kung sa BGMT class is 30, sa Bucor class is 40, ang taman sa edad sa mga applicant nila to apply. Kaning gitawag na to class nga mga corrections officer. Okay? Siyempre, ang salary grade class sa corrections officer, mag-differ pa na po sa mga pong rank po. Correction officer 1, correction officer 2. So, the more nga magkadako ang imong rango, the more nga magkadako po na imong gitawag nga salary grade or magkadako po imong sweldo. Okay? So, the reformation program shall be undertaken by the professional reformation personnel consisting of correction technical officers with ranking system
and salary grades similar to correction officers. So take note class, sulod sa prisuhan class or sulod sa Bucor na ay duha ka klase nga mga personnel class. Monis lang gitawag na to class nga correction officers. In charge nila class for safekeeping. Okay? The second class kaning gitawag po nato class nga correction technical officer. In charge nila sa reformation sa mga inmates. Okay? Nasabtan? Yes, sir. Okay? So, again, balik ko na ako sa class. Sulod sa Bucor na ay duha ka klase nga officers. Okay? Sa safekeeping nga task, naa sila gitawag class nga correction officers. Ang correction officers maoy mo trabaho aning safekeeping mo bantay sa mga inmates nga naa sulod sa prisuhan. Okay? Mo ilang trabaho, primary task nila, tanawon nila, bantayan nila ang mga inmates nga naa sulod sa Bucor. Next, sa reformation, ana po another kind of officer class, corrections technical officers. Diba, gaingon ko sa inyo class, nga during sa pagstay nila sulod sa Bucor, na sila moral or spiritual program, educational and training program, work and livelihood program, sports and recreational program, and so on. Okay? Ang mubuhat anak class, mo conduct, mo supervise anak class, kani si correction technical officers. Okay? With ranking system and salary grades similar to correction officers. So, pilay salary grade ni correction officers 1, for example, the same ang sweldo ni correction technical officers 1. Okay, parehong sweldo. Next, correction technical officers are personnel employed in implementation of reformation program, and those personnel whose nature of work requires proximate or direct contact with the inmates. Okay, tignan class ha. Si correction technical officers na ay direct contact with the inmates. Nga naman, kay naa siya sulod sa classroom, for example, or naa siya sulod sa training area. So, for example, class, diri, sa education and training program, those convicted inmates, gituduan sila magbuhat og mga bags, tuduan sila magbuhat og parol, tuduan sila magbuhat o mo painting. Okay? So, kani si correction technical officers class, naasay direct contact kay mura siya ga klase. Okay? Tuduan niya nga dong die inmates, mga PDL, person deprived of liberty, or ang gitawag nila nga general term ng klasiskayan. Okay? Tuduan nila o skills. Okay? You have a direct contact with the inmates. So, si correction technical officers class might be a priest, evangelist, pastors, teachers, instructor, professors, vocational placement officer, librarian, guidance counselor, physician, nurses, medical technologists, pharmacists, dentists, therapists, psychologists, blah, 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 blah. So, daghan kaayo class. So, puhon, kung gusto mo, na mahimo mong Bucor officers, okay? Kung dili mo gusto sa safekeeping nga trabaho as a correction officer, so pwede mo diri sa reformation nga tasking. If naamoy kani nga mga skills, okay? Teacher ka, nakay kung sa pagpaklas ka ng mitang expertise, no, kabalo ka mo tanom o kumay, kabalo ka mo drafting, no? Drafting na class ka na bitang mga sa mga tanong. Kabalo ka mo paint. In short class, expert ka sa imuhang field nga kanang maka-earn ka o income. So pwede ka himuon nila o instructor para mo teach ka sa mga kauban nimo sulod sa prisuhan. Mo teach ka sa mga inmates nga naa sa prisuhan. Okay? Next, operations of Bureau of Correction. So the Bucor shall operate with a directorial structure. Plus, another question class. Anybody here class nga mag-answer? If the DILG or the BGMP rather is under the DILG, ang Bucor class is under on what department? Sir.
Sir. Mr. Desari, yes, Mr. Desari. Sir, po sir. Sa DOJ, sir. Sa Department of Justice, sir. Okay, Mr. Desari. Correct. Understood. Take note, class, that the blue core, atag ko points, brad, that the blue core is under sa DOJ. Wait lang kami ka sa check mo yun. Magkano, wala magbinuang siguro. Kung makita niyo class, na pag-ibutang dira class, date karon tapos sa prelim exam pohon. So nagtatag ko class sa inyo ha. Si Musor man to ganina no, Mr. Musor, ikaw to na cancel ganiya, di ba? So naana sila plus 5. So mag-question po taon niya. I hope na makancel ta. So tagana pa to sila. So yun mga mga questions class, kaya naman ang so kan padala review ba? Okay? So another question. The DRD or the Directorate for Reception and Diagnostic Center is formerly known as blank. Do you have a idea? Ano may sa correction 1 na to class? Ini class, ginagawa sa board exam class ng mga question. What is the former name of DRD or Directorate for Reception and Diagnostic Center? Kano siya nga unit class or nga section sa Bucor? Ang ihang tasking ani class is to receive inmates gikan sa BGMP nga nasintensya na ba? Okay? So, anybody here na maka-answer? Sir, sir, ang question, sir. What is the former name of the DRD or Directorate for Reception and Diagnostic Center? Diagnostic rather? Po, sir. Yes, Mr. Kuma. Reception and Diagnostic Center, sir, or RDC. Okay, correct. Thank you. Okay. As 5. Okay, so take note, class. Word question niya po ni class. Before, ang DRD is formerly known as the RDC or Reception and Diagnostic Center. Kaning section class or unit sulod sa Bucor as a task to undertake reception of inmates. No, for example, anang class, kanang mga detainee na naasulod sa BGMP, for example, na class sa Tipanoy, diba dili tanang adra class is na convicted na. Ubandra class na naghulat pa sa ilahang kaso, still napa sa kanang trial process ba. So nabot ang time na na-convicted sila and ang ilang sentensya class butan to 20 years. So may tabo na class i-deliver na sila dayon diri sa mga prison sa ato sa Mindanao. Mga tana ko, pila ka buok ang prison nga nag-exist diri sa Mindanao? And kindly enumerate. 5. Op. I don't answer sa palihog class. Ako sir, ano pa makabalot akin sa ning tingog. Pwede mong sapaw. It's an idea. Pila ka buok ang prison na nag-exist diri sa Mindanao? Si Sarah siguro, sir. Okay. Aside kay Mr. Desari, Isa ra, sir, sa Davao Penal Con. okay, aside kay Mr. Vicente. Vicente, taga-asa ka Vicente? Taga-Suarez ka? Bagong Silang, sir. Gabi po na. Okay, aside kay Mr. Desari and Vicente class, anybody here na maka-answer how many prison existing sa Mindanao? 3, sir. Aside kay Mr. Tabig, aside sa number class gusto ako enumerate ninyo unsa na ang mga prisuhan na nag-exist diri sa Mindanao. Taga na points. Okay, anybody?
sir. Dua, sir. Si Mr. Matuan. Yes, sir. Okay? So, para makita na ko ang question mga Mr. Matuan, kindly enumerate the two prison existing in the Mindanao. One, sir, Davao Prison and Penal Farm in Davao del Norte. Then ang isa, sir, kay Consider ko bito. Zamboanga, sir. San Ramon. Yes, okay. Sakto si Mr. San Ramon Matuan, Prison. no? O, Mr. Matuan, ako Yes, siya sir. point. Yes. Mr. Matuan Jasim. Okay? So, take note class nga diri sa Mindanao natay duha nga ga-exist nga prison. Di ba? Kung yung prison class, it is sa institution nga kung sa asa located og mga convicted inmates nga ilang sentence class is more than 3 years. Di ba? So, there are two prison class nga ga-exist. Number 1 class is sa San Ramon Penal Colony nga makita sa Davao, sa Zamboanga. And second class is sa Dapicol, sa Davao Penal Colony. So, dili class sa Iligan, I heard nga dalo nila sa Davao. Kanang mga inmates bitaw nila. Upon conviction, nakuha na to class nga mas or nilapas pa og 3 years. So, siyempre, kung yung taglapas og 3 years, mag-serve ka sa mong sentensya, dato man sa preso. So, dalon din ka, ibiyahe din ka sa Davao. Mo na class, kung makasulod mo po sa presuan, or sa BGMP, mas yung field trip mo, pilugon mo ni Ma'am Kabili. So na si Ma'am Kabili mo yung mga ang in-charge ani sa St. Peter's. Ang kuha na to class, kung saan po naman kaila, nakabalik yung visit ba? Asa naman to si Kuan, Mr. So-and-so? Ay, wala na sir, gibiyahe na pagulong Davao. So, pasabot na class, na-convicted na siya, idala na dahil siya sa Dapicol or sa Davao Penal Colony, ay ang sentence siya is more than 3 years. Okay? Another question. Unsa ganito ang pinakadako na itong prison directors nga ga-exist? New Bilibid Prison, sir. Bilibid prison. Aside ni Mr. Mosor and aside ni Mr. Tunido, kamo, huwag mo nang minasya yung prison manap. Pura ba to si Sir Kuan ba? Sir, sorry. Kung di ninyo. Maula lang katong initial sa una kay Kapag-sure dito ba palit naman ulit na ito St. Peter's kay maula ito ba? Pupukot ka po. Because anybody na ma-cancer, what is the biggest Yes, sir. New Bilibid Prison, sir. Si Said, ako ikon, kaya siya pangapan. Mr. Said, anong sagot mo? Sir, sa New Bilibid Prison, sir, sa Manila. Okay. Kaya aside ni Mr. Said, si Mayo, parang nakita ko na parang gusto niyang sumagot. Tama ba ako, Mayo? Al-Majid? Sumagot ka Yes, sir. Same lang, sir. Yes, sir. Okay. Same lang ng sagot, sir. Aside sa New Bilibid Prison class, National Bilibid Prison? ikaw numeric ka, awat pagka Manila City Jail, sir, pagka. No, sayo. Uy! Imot na gano'n mong yun. Any answer, class? Patong, sir, yung Davao Prison sa Penal Farm, sir. At yan meron. Iwan ko kung saan mo nakuha yung Carcel Presidio. Hindi yan. Mali ka rin, Mayo. Okay, manawag na po, Panbi. Kay lumilom lang, Bi, kay hadlok ma-discover ang Panbi. Kani si Andos, kay kuwan na ba ni? Kanang Misland Bank pa. Sige, lakaw-lakaw na po ni si Andos na po, welga klase. Andos, tingog day. Miss Andos. Buka Kenneth.
Buka? Yes, sir. Okay, answer, Brad? Ano, sir? Si Buka sa akong Brad, kani si Danril Kate, kung saan nga lang apelido ano niya. Pwede, class ka na inyong kwan, pwede ka ng ahon niyong apelido. Sir. Ha? Pero mag-search Buka. Saan ko na-answer? Aloyodan, pakiok sa speaker ng aloyodan, paliog. Buka, naki-answer Buka? Nalimot ako, sir, eh. Ayun, limot tayo ni sus. Aloyodan. Aloyodan, gusto mong sumagot, Aloyodan? Mr. Aloyodan? Davao Final. Wrong, hindi. Question, sir. Stona. Sa'yo mo answer si Stona. Tanong, sir. Tanong. Hindi, repeat ng question, sir. Okay. ko adari, sir. Sir, iwahig. Sabi si Musor, tarong nga yung nag-share si Musor. Sir, tanong, sir. Okay, Maton, hindi ko na lang iulit yung tanong kasi tama na yun si Musor. Bigyan ko na siya ng points ha. So, ang tanong ko kanina pa lang, ay Musor, nakansa na makaganyan Musor. Ikaw, ito Musor, give chance na po siya mong classmate po. Ang pinakadako class ka person class 3 sa Pilipinas, isang iway pinalpulo ni pangutana na po. Asa na makita? Musor, magilom sa kamusor ha. Puerto Princesa, sir. Puerto Princesa, Palawan, sir. Isa 8 man ako nakita nga tingog. Oh, wait lang. Isa 8. Kaharudin. O sa sagot mo, ano yung sagot mo, Said? Sa Palawan, sir. Puerto Princesa. Sige. Okay. Okay, so, take note class ha. Sa mga lingon nga na class, there are 2 prison system nga ga-exist diri sa tuwa sa Mindanao, which is ang Dapicol o ang San Ramon Penal Colony. So, again, the Directorate for Reception and Diagnostic Center, a diagnostic cadet, is formerly known as the RDC or Reception and Diagnostic Center. It shall undertake the reception of inmates, provide basic needs and security through its security and operations directorates, administer reformation programs through its reformation directorates. Okay? So kung si DRD class, in charge siya for reception of inmates, no, yung mga parating bagong salta na mga inmates, si DER naman, or Directorate for External Relation, prepare inmates for reintegration to mainstream society. Meaning to say, class, siya ang nag-prepare, naghahanda ng mga inmates na palabas na or para sa paglabas nila, meron na silang dala-dalang skills, okay, mga trainings or savings, for example, para makapagsimula sila class ng kanilang buhay. Sabi sa Tagalog si Sir Bano, malagi gusto ba? Okay? So again, si DER class or Directorate for External Relation class, in charge sa class for reintegration para ng mga inmates class mahapit na mugawas or before siya mugawas, i-make sure nila na naa siya'y kasugdan nga trabaho or ma-sure nila nga kumugawas na siya. Okay? Naa siya'y skills nga naibalaan para maka-income na dayon siya or maka-income na siya. Okay? Para dili na siya mabalik sa iyahang dating nga mga binuhatan or mga criminal acts. Okay? So si DER or Directorate for External Relation is also known or formally known rather External Relation Division. Okay, so take note pala og class ha. Kani ka sa board exam class mo ni sige balik class kani. In case lang mugawas dito class sa board exam class, it is the unit or section nga ka-undertake sa reception of inmates. In case lang walay DRD, so ito yung isagot natin class, Reception and Diagnostic Center. Okay? Another question. Speaking sa DRD, Reception and Diagnostic Center, how many days
that the inmates will stay on this section. Pila ka days ang usa ka inmates nga gidala sa Bucor masulod under reception Directorate for Reception and Diagnostic. Okay? Anybody here? Sir, 7 days. 28, sir. 55 days. Balag na ka sa mantra yapon. Paliw ko, 28, sir. Makino, ilan siya Akino? Alam, pasapa paliw class. Akino, ilan man sir? 28, sir. Okay? Aside ni Mr. Aquino. Daod, answer ka Daod? Miss Daod? Pakila ka sa 60 days, sir. Okay, so tama si Miss Daod, no? 60 days class ha, take note class, it is a board question. So 60 days, 60 na kung mga points mo. Okay, so na 5 points po diri. Take note class, those inmates na masulod class diri sa DRD o Directorate for Reception and Diagnostic Center class, a diagnostic class, will serve or stay for 60 days. 5 days anak class is for quarantine, and 55 days anak class is for physical, mental, or other examinations. Okay? So overall, atong gipangutan naman is pila siya ka days masulod siya sa DRD in short class in general man. So 60 days ato ang answer. Okay? Pero kung ang pangutan na class pagabot sa board exam, how many days nga ang usa ka inmates upon reception sa DRD or Directorate for Reception and Diagnostic will serve sa quarantine area. So pila sa ka days mag-serve siyang quarantine? So 5 days. Okay? Out of 60 days, ang 5 days ana is for quarantine. Ang another nga 55 days is for physical, mental, psychiatric, blah 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 nga mga exams. Okay, nasabtan? Yes, sir. Next, function of the DRD or Directorate for Reception and Diagnostic, responsible for the conduct of classification of each and every inmate admitted to the Bucor. Inmates shall be classified according to security risk and sentence. Classification is determining inmates a certain skills or talents, physical, spiritual, social, mental, and psychological evaluation and other behavioral assessments. Inmates shall also classified segregated according to crimes committed based on the related penal codes such as crimes against person, crimes against properties, crimes against chastity, and so on and so forth. Next, from the DRD, the custodial force and reformation personnel shall be in charge for the security and implementation of the recommended inmate reformation program of each and every inmate while serving sentence. Next, function of the DER or Directorate for External Relations, responsible for pre-release and post-release programs of inmates due to or due for release. Okay? Classify inmates according to skills acquired for referral and endorsement to appropriate companies or corporations participating in Bucor on-the-job training programs for newly reformed inmates. So, mo na siya class ang gingon class nga na ay mga inmates class nga paggawas sa prisuhan, posible na daan na dahil sila kasudan nga trabaho considering pud ang ilahang skills. So, posible na ay mga company or corporations nga mudawat dayon sa ilaha. Kung nakita po ani nga mga company nga asset ka sa ilaha. Okay? Next, evaluate, classify, and apply necessary program to inmates for readiness to join the mainstream society upon release. So, inani po class, ang usa ka inmate class upon release sa Bucor, before siya magawas, naa sila gitawag po class nga pre-orientation or orientation na matawag ito. I-orient sila, nga unsay nasa gawas na, siyempre, pila na basta katuig nga nasa prisuhan. I-orient sila, unsa na dagan sa gawas. Okay? Sa ilang baton, siyempre pa, dili na makabalik, kailangan naman. So,
naa sila orientation, buhaton. Diri nga na class sa DR or Directorate for External Relations. Next, apart from handling inmates, the Bucor shall administratively operates like standard government agency through its administrative directorates with internal control and internal audit units. The Bucor shall employ full computerization, the build-up, maintenance, and transmittal of necessary inmate records to all its prison and penal farm and other recipient agencies. Okay? And the lands of the Bureau of Correction, aside from administrative purposes, all Bucor lands shall be used for inmate security, reformation program, and as a means to promote sustainability, both for income and non-income generating programs, with or without partnership among non-government organizations, civic organizations, and other government entities. Next, as a way of maximizing its asset value for the effective and extensive reformation program for national inmates. Next, the Bucor may propose additional penal farm as may be necessary as possible aside from its existing civil prisons and penal farm to decongest, okay, to avoid the influx of the inmates if pwede sila mag-exist o another or additional penal farm. Next, all Bucor lands shall have a certificate of title registered under its name. Then the facilities of the Bureau of Correction, dormitory. Class, kana mga prison class sa Bucor, dili na sila literal or kuha class. Ang tawag ng class is dormitory. Male dormitory or female dormitory. Okay, nanang tawag nila. Next, admin building, perimeter or security fences, hospital or infirmary. Tika tani class sa board exam class po nang magawa sa ni class kani class nga term ng gamiton, infirmary. So I believe na dili ta familiar kay aning no term, but kung yung tag infirmary, it talks about hospital. Okay? Recreation, multi-purpose hall, training or lecture center, workshop facility, miss hall or kitchen, visiting area, water tank and pump, reception and diagnostic center, service personnel facilities. Okay? Next, supervision of the Bureau of Correction. So like what I said class, that the Bucor is under siya sa Department of Justice. Okay, take note na paluga. So BJMP is under siya sa DILG, while ang Bucor is under sa DOJ. Next, Section 9, Organization and Key Positions of the Bureau of Correction. The Bucor shall be headed by a director who shall be assisted by 3 deputies, namely 1 for admin, 1 for security and operation, and 3rd is for reformation. Okay? Another question, kung sa Bucor na ay tulo ka deputy, namely administration, security and operation, and reformation, how about sa BGMP? There are how many deputies, and kindly enumerate those deputies. Any person or student na maka-answer? Sir, Yes, Mr. Desari. Si Mr. Desari ka matagagpon sa ani. salamat sir. Deputy for Administration and Deputy for Development, sir. And aside ni Mr. Desari, aside sa answer ni Mr. Desari, una nga ito bag class, one na class ani. Pila ka deputies, example 1 or 2, ayan sa example 3 sir. So after na, enumerate din yun dayon sir. Mao, ito po yung deputies. Si Musor, yes, Mr. Musor, kani siya. Dua ka deputy, sir. Si Musor, mura gani si Cardo Dalisay yung picture din ba o? Taga Peters ka Musor, sa una, ay taga Michaels. Sige, sir. Peter na, sir. Wait lang ha. Okay. Kani si Saidali. Pero kani si Saidali. Manguli na ta. Sa Musor. Yes. Ano yung sagot mo, Musor? Dalawang kwan. Dua ka kwan. Deputy ang kwan. PJP, sir. Masa man? Enumerate daw. Ang kwan ng deputy, sir, dahil kwan for administration and for operation. Then chief of editor staff. Ang kada, sir.
Kay duha ra. Okay, so take note class, ang BGMP mura pod sa PNP. Na slide duha ka deputy, namely one for admin and one for operation. Okay? Kanang gingon nga directorial staff tas mo nas lakas kanang sa PNP CRS. Lahi na po na siya po. Okay, pero kung yung kag deputy, duha ra na class, one for admin and one for operation. Ano na ako kung si Mosor kaya siglag answer si Mosor. 10 points na si Mosor. Okay? So take note ka sa Bucor class, there are 3 deputies, namely administration, security, and operation, and one for reformation. While sa BGMP, duha. One for admin and one for operation. Okay? Next, the 3 deputies and the head of the Bucor. Note, all of whom shall be appointed by the President through the recommendation of the Secretary of Justice. Okay? Provided that the director and the deputy directors of the Bucor shall serve a term of duty not to exceed 6 years, okay, from date of appointment. Provided furthermore that in times of war or other national emergency declared by the Congress, the President may extend such tour of duty. Okay? So for tonight class, dahil sa tamang class, kinuban, susunod na ni. Para di natin mga maurot na tadanan mga tag midterm. Okay, so for tonight, yara tataman sa any questions?